kahintang sa panahon ng latest news. Dahil sa tuloy niya, Pag-asa Mactan, pinagi ni Sir Joseph Merlas. Sir Joseph, may butang, sir. Maayong buntag usab, Sir Ariel, o sa atong mga sukintig paminaw, ug mao ni ato ang latest weather update para karong adlawng Domingo. Ang northeasterly surface wind flow o hangin nga gikan sa amin ang silangan mo'y nakapekto karon diha sa amin ang bahin sa Luzon. O para karon wala tay gibantayan nga low pressure area sud sa ato ang area of responsibility. Gawas aning LPA diha sa may West Philippine Sea, mao ni ang low pressure area nga atong gimonto sa niaging mga adlaw nga nakagawas sa atong area of responsibility kagahapon sa Kadlawon. Karon nakaapekto gyapon ang trough nini, nakapekto gyapon diha sa may Palawan. Og silang bahin ang tungod aning wala tay weather system nga nakaapekto dili sa ato ang nasod, ug wala po tay gipaabot nga LPA o bagyo nga posibleng makapekto in the next 3 to 5 days maong karong adlaw, for at least in the next 3 to 5 days ang tibuok Kabisayaan, lakip ng probinsya sa Sugbo. Palihon ta mga sanati aning generally fair weather condition, kasarangan nga timpo sa panahon. Nagipon tayo mga panagsang pagpanag-om, inubanan sa mga patapat ug mga lumalabay na mga pagulan, dala ni sa ito ang mga localized thunderstorms. Karong mga orasa, wala yung nakita na mga pagulan diri sa probinsya sa Sugbo, gawas diri sa may amyan ang bahin sa Leyte o gabagatang bahin sa Southern Leyte area. Posibleng na po tayo mga pagulan, hinay, ito sa kasarangan ng mga pagulan, portions diha sa Camotes Island. Para sa kemtang sa tong hangin ug kadagatan, wala tay gale warning nga giisa, mao ang tibuok Visayas, paday makasanati aning hinay ngadto sa kasarangan nga hangin nagikan sa amin ang silangan ngadto na amyan ang kasadpan. Ug atong kadagatan ay malinawon ngadto sa kasarangan nga mga pagbalod. Sa Cebu atong dagat motaob ni sa alas 11:36 sa buntag na nagilawmon nga 1.4 meters ug mohuna sa alas 5:22 sa hapon nga nagimabon nga 0.3 meters. Atong temperature forecast 26 to 32 degrees Celsius. Watong haring adlaw ani subang sa alas 5:33 sa buntag ug mo salupni sa alas 5:27 sa hapon. Ug mo natong latest diyan diri sa buhatan sa Pag-asa Mactan, Visayas do Este, Kinis Joseph Merlas, maayong buntag. Salamat nimo Sir Joseph, mayong adlawng Domingo. Mayong adlawng Domingo, sir. Okay, salamat, bye-bye. Inyo gradabati si Sir Joseph Merlas ang atong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan. Ang atong sa atong dagan sa kahimtang sa panahon nining adlaw nga Domingo, Oktubre 15, tuig 2023. Salamat ni Sir Joseph Merlas ug mayong buntag sa Pag-asa Mactan. Latest news, balita gikan sa TV stations, may kauban kang kubra in action. Ang paminaw sa iyo sa kabuntago.